Gisini odikar di sai tomani ang tabu romui mansina Tripura yang samainte न्याय বিচারি ছিলেন কাজে কাজে না জাতিগত জনগণনা সামাজিক অর্থনৈতিক জাতিগত গণনার মাধ্যমে অধিকার সুরক্ষা কাছে আবনো খাই মানছে না কংগ্রেস ফাইকে তাবুক চিন্তি প্রসার আন্দোলন খাইমান পিছি নাই কারণ জানি এরপরে সংরক্ষণের অধিকার এসটি এসি ওবিসিদের জন্য 50% সংরক্ষণের বাধ্যতা দূর করা হইবে অর্থাৎ আম সাইডেমা সিপিএম হাইনাই সিএন গছিয়াবলে তাবো গছিয়াবলে ব্রক সিএন তুইসং চিকাকিনাই সাইটংলো তাবো ইন্ডিয়া ব্লক ফাইকাंके आं ताकलाय अमन लास्ट नरक बांसिन मुसुंगो जे आं मियाव बीजेपी नार थाङै मेनिफेस्टो सानैका कम्पेयार खाना बागै मखै कांग्रेसनि रहरिया नांखा आं चेलेन्ज मियाव आं थागु दुइटाराके समय बीजेपी अफिसार हेड अफ किशनगर आं साइक आं मुति फना मुति बुं बा मसाका ताम सति सैमान सन्दा समय आयो आं नुगै तो पेकेट बान्दी खिख्लायजाक ताताल बीजेपी कुन कुबै करे आरो इबिल हंकाय आं कांग्रेस थांका खरक्स सकसा तो दादा आं साका कि कांग्रेस नि जे मेनिफेस्टो के नायदा मान बरत न्याय पत्र निखा हाँ केन बाय कयटा लागबो आं से पैसा दिमना पैसा तैसा लागबे ना रिरकबलानो वाइसे 50-60 निक रिरकबले हंका अमनो तामो साकर पुइला कृषक नि आरो तंग 5टा जीएसटी मुक्त खालायजाय रप्तानि खालायना बागै बर नायजो मानाय कृषि फसल माना बागै ऋण मुकुब खालायजानाय आरो कृषक हामजाक सोनाय न इंगा ताकलाय बीजेपी बर फाइमानजानाय आबोनि परे नारिनि महालक्ष्मी योजना दरिद्र परिवार महिला एकाउंटे 1 लाख टाका खानायना रे तिप्राजरक कांग्रेस फाइके 1 लाख टाका बेक आउट हाफ थांगर ना बसर एकाउंटे 1 लाख टाका ताई आबो नारी नर बुरै दारा नेता खायना मुसुंनाय रक आनी बुरै से अमन परे वे हिंतो सो आंसे साख्रि याकरि माबुट बसरा सेर कारण जों बुगुं बारता 20टा तो माने 10टा एसटी बुरै कैंडिडेट हांसनाय बसाय कर संरक्षण अमाय खायजाक सनाय शक्ति सम्मान आशा मिड डे मिल अंगनावाड़ी प्रगति कर्मर महिलाদের বেতন দ্বিগুণ খাই জানাই কে ও अंगनावाड़ी খাইনা রক তাবুক সামনে পুরি সনাই সরে ইকো মানি কগে আবু जना बसाग नांगनै मंत्री नाटा फुंगु जाका काचिन तिप्रा सरका आबो बुक साकायना आबो लगले याफ खरल तनयो आबन बगा आं सागबले तिनि खातो चिनि ताखु रेबटी संख्रातो चिन बुकु पाताल कया संख्रातो चिनि एंक अस दाराम पद संख्रातो तिनि चिनि एंक मिनिस्टार चिनि ताखु विकास संरक आनो बर अनेक समय न बीजेपी बो सबाय बेखा बर कुबैका कुबै ईश्वरले बर गसिया पनि ईश्वर सिरामनै थानरा को तनै बले सृष्टिकर्ता कुबै थाद आनो साका बीजेपी ना बागै बरक सामले सांसा आबुंग तो सायाता जत कगन आनले 2016 नि सिमिसे फागन सें क्लासे सर अर्जुन मुंडा सर केंद्र मंत्री जेपी नाडा सयं तो आफ्रु केरनी है कैसे तिनी विप्लव देव सहित दिलिव आफ्रु पर्यंत आनो बरक गणेश कलेखै त्रिपुरा नाफ्रु सुगिना दि कुइ गग गथै ताबु झदागर कलै बुफा आफ्रु त्रिपुरा जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट आनो जनजाति मोर्चा प्रेसिडेंट थाना बागै बरक नि जे हेड ऑफिस क्राकसाम हेड ऑफिस ताकै सेथांका Telangga ano sama nang serah pus gosia. Karena BJP ni boy antan tong iko. Punugui wano. Eje BJP ni boy. Mo BJP ni संविधान. Apa ni kau dia? Ang pori ni karawo. Bezal tong warawo. Zara sung ST H ni bibino jati rong thana bezal tong wo. Minority them bezal tong wo. Amono pori buji apa hanya kapur mate wasabo. अमन याफान संसार इतिहास आठजन दङ आरएसएस सब संसाका आम्बेडकर संविधान सैक्लां माने भारत स्वाधीन कुटुंग हजम दाइजेस्ट हेमिया सब ब्राह्मण रक बिनि संविधान दाराय एকক माने बरक जे जाति उच्च निचु वर्ण कमारी सिकाबले संविधान मते एक आबुनि बागान आबुन किफिल तुमना बागैसे ओ बबसारिओ दिन दलाय उपदाय संरक ब्राह्मण दिनी सामा प्रसाद डॉक्टर सामा प्रसाद मुखर्जी ब्राह्मण এই ব্রাহ্মণ মহাসভা রক্ষে অমন সেঙ্গ আবো বসমা সেং 1950 বুঝতাম পয়লা সাং পর তামতং ভারত মহাভারত বরংনি জনসংঘসি বড় অখিল ভারতীয় জনসংঘ দল আবন হইতেছে 1980 আফ্রোসে অটল বিহারী বাই এলকাত বানি বরন বিজেপি নে ভারতীয় জনতা পার্টি বুং স্লায়ু
Sinthani itia sing sia oi kana pori tanya ang 2002 iko 2002 পর্যন্ত ano bisu balidungni bisu mandai balidungni bisu no sungini de kuidang kan anai bo anaprok bo khapro BJP neta ani da bosak songbai o kainta ko prom bosak dewan sa khapna tango ana bo membership patok ri khaporo hi aro 3/7/2002 bor ana party janata party BJP সদস্য 2003 সাল পর্যন্ত অবনি ভ্যালিডিটি থাক হেঁকা রাজ্য সভাপতি সাকরকার রঞ্জয় দেব হেঁকা যে আনর ইনাইকে বিশু খাজান তাকু বুকুরক হাও সমাজ মিলিবই বনকা দেখাং ইয়াসাক দङ কিন্তু আং প্রকাশ সিংটা মিলা নাंनाय বলে নবার বাই মিল নাंनाय বলে হেঁকা তাবুক সিন বরক তাंनाय দুইটা সিট বিজেপি থাংপানো অল ইন্ডিয়ান অবস্থা কিন্তু তাকলাই সংকুল খুব সাবধান আংসৌ টংথক তনাই রক বিজেপি যখন ফায়াকা বিজি তো নরেন্দ্র মোদীজি যে প্রধানমন্ত্রী সাইরিকাও সাঙ্গ আবতে তাবো বরক শিকা ইলেকশন কমিশন অবিকা মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ভাইলেশন খাইকা নাই আর তো জাতপাত ধর্ম তিসে মেয়ামতে তো বারনি সংবিধান মোতাবেক আবো বদ ইয়গানটাই আসদি কোর্টটি থাংপ্রু বারনি কোর্ট নখা এমন ভাবে এম্পাওয়ার খাইজা সুপ্রিম কোর্ট আবো সুপ্রিম কোর্টও সগৈ নাই 2 নাম্বার ফাইমানো যেসবান বরণ খয় তুমি রানি তাব খরকসা বিহিক বেতা খরকসা বসা শিকলা তংলাই বসা মানি তগো কিন্তু অবিন বসা থৈথামা সাইমার গিয়া বইতাং ঠিকনা আং তিনি হরিগন দেবন মাবন কগো সাইতঙ্গু বইনি বিহিক বসা বা ইয়াঙ্গাও খসা সমাজ দংখা ইয়াং বুরি বসা সমাজ দংখা ইয়াং দুনিয়া নুগিয়া কেবো নুগিয়া সেইলিয়া কিন্তু বিয়াংতি বিন বসা থৈথাঙ্গা সাইমিয়া বিয়াংতি বিন বসা মোটরসাইকেল ক্লাই থৈদা সাইমিয়া আব কিন্তু ইয়াং ইস বিচার গিতঙ্গু ধর্ম কর্ম সত্য হিন্দু যত বরং সৌ ang bagino ang kathar kubai kaham samaya ang saiman ka kubai tamno tawuk ang nungui tamle kawang ma borok nukha bondu bandop ana phai sapai nungjak sajak angka muti bri bagi sikla ta kenta ati sanai rang busab buti rok tangbai kas ang nungui tong abo consequences tini Narendra Modi jebe borok kaham no bingkok khna ke jala sobani homok sobani bini borok sangse saklai seman kebo ishorin thani যেসব ধর্ম যেসব বুংফা খালাচং সত্য সৃষ্টির কর্তা কাছে জন দङ ক্রিয়েশন গড नि थाने केबो यगलाक आमगा आं तावक अर जे मुडी संरग जे समारक बरंनि जे अबरक साकाय साबै आंथान जत नुट खाय दङ बरक जे बसकाय जे अन्याय अपराध जनगण जे थों दंखा हा सुदु केरात व्यक्ति रां रु इभेन बीजेपी नि मंडल कमिटी मोटरसाइकेल रु रां मासे मासारि रक सारि तनु बरक रां बाय सिमी बेतन हायके रु तार माने जेसका हिंदुस्तान सामनाय जे खायपानो रिजार्वेशन सकमनाय ब्राह्मण नंगताय सादिपति रनाय दापर जुनि गति फेनाय ए जे अंक क्लाइमानि बेट नि अंक तंगमानि जे साइटा जाति तंगमाना मायकेना उच्च निचु जाति अंक उ जाति कत रक सिमिसे सुसिङि मातंनाय माने सिनि द सुसि ताय सबलनि मातंसनाय आबाके खानासनि तो यां पूर्व क आसन लोकसभा अबखाय बाहाय वासो नों बरक जिति दामान बो बाहाय तबे टाकलाय त्रिपुराव दुइटाव न बरक जे पश्चिम त्रिपुरा जे कयटा जागा खायमाना आबो तासा खायो आबो तुम कोर्ट थाङा गायत आबो साख्रि थांबायनाय जे कयटा जागा गलत बानजा खासं नुखा खयरपुरनि बा यां मोहनपुरनि कयटा जागा नुखा जेबेबे बोटनि संगा 594टा आ जागा थाङाय 594टा कायतंलाय मारक आबो हायता से एग्जांपल आं यूट्यूबर नुखा आबरक जदिव न ताबो इलेक्शन नि परे कैश दे संगा गाय जारा बुटिं सेंटर क्लाइनाय रक आं खाखायो बरक साख्रि टाख्रि थांबायनाय कारण इना आरो तु बिनि बाहायके आज सिको खायना रक बो आबन सकला सयताल पयताल बेजल खगमाय बले इको जों सायमारो जे बानारसी साबबसा आबो सेसेमेस जे बीपी पेट ओ जे स्लिप बाय काउंटिंग गथक गया आमो हायके 273टा सीट थांनाय 2019 नि आबो मानजा खाताबुक बुझिका आबो कागज ऑल इंडिया बेसिक तिखला जाखा ताबो अनेक थम थमसि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बो थम डू और डाई हिंदी जखापानो किछु कराप्टेड सीनियर लीडर रक आगे सीनियर आईएएस रक अमतिके तंग बसिस फेर फ्रेश गाका ताबु चीफ जस्टिस हायगाका अबाय खेमिया का माहायका ताबुक जेबेबेन तंखा संनुगो बानारसो तांखा यां काउंटिंग खाय मानजाखा जे संका फियाबा बीबीपीएड लाखाय नेमाखाय ताई 1,00,000
70-72 ka BPPet mane ko krui yang kable bot ka bis kabang ika tabu bahai ka khoyar purok bong kap di gotana ka omona nungmo salia kiri tong ganatantra dong songnai ka Tripura wo BJP Tripura khai tangoi tabu muti khai tamani sabun labnai ang sairanda sari chini labngi Tripura saroni reservation tongai losing ya brok bong ke bong reservation tong makrei bong losing ya sam losing nai reservation joko BJP phayano BJP phaikan kai reservation khotam tanai hingkai nin Tripura san boy pai keses sehara bogo thogli ang bolle ka tabu to buddi genang Tripura jerok to wansa tok sang kai jara tong kha buddi genang sakri genang rok to auto te san nang lia hingkai Tripura sa sikla rok tabu motha to sakisung lai drugs lai soang nangai sing hai kok sanan ka lamano ka pothe ka tit kare khainam tirok simin tong sita te kisu kurui nukha Tripura san charitra angabe sakala jodin na khai Tripura yaka thana pasang prosutung prithibi o jaga bab krei jaka pa thangai chung tongmanu abno no buddhijibi khanaton jatona kine aram pension ma khaino horidon dabna proman ka rekha sakrin lathi ka phayo yakar ka phayo sungi nai bui kobor no apuran department borok ang mose ethiga tabuk buddhi kini Tripura ya kata mai masa tangai da no ang Canada thang tong mano US thang tong mano New Zealand thang tong mano Australia thang tong mano walo kabang ma country tong Christian country tong ang thang tong mano India songkot ngai ta application ko hajar tan tlang thago angar thangai nang khai juta suipa sawan tan dokaba thangna bagi je saba soba ma khainai tini sabole wasabe gnang ko ngthakba phebo Tripura sarak chin Tripura sarak tamo kaham ham saimalia uje pia rani mau hin kaya tungu kotor mak lai abo je thanga hin thalai ma hai chim borap thnai tonai khatabuk abo nun bung thancha kento thancha tang lage sama thancha no ka se thap lak lai ne ang saka omoi thancha mai yang saka thancha na nang man thing na tongo kokle wat thing tongo abo na hanye maya nini nahar bung se thikri gerra Tripura lang batang takalanga greater batakha ngod thanga sa ha gedar thanga sa takha thancha greater deta gedar len sabai thancha gedar ka hangka BJP ta BJP thancha lai satri kaham khlai age o khai belana sung sapur kai belana hai je ko mukhyamantri bai plan sakar kaja futura un pro sung rok sakang kaya tamsa nak bokhogri de biplop de bai engko ni bondu to takai sese meja nukja khanabla jatangai bisas to ahaina kok frusi ma to kubui ma kok frunai yang kau biplop de tang lai kanin Tripura sano CN tu se ba sila kordung CPM haina haya hinai rok CN ko siabla tak bo ko siabla bro CN tu sung sokakina cikakina saitong tak bo India block phaikan ka angla serai ko joni ang riyan to ko ang taklai omon last ton rok bang kono musungo je ang miawa BJP naro thangi manifesto sanika compare khana bagai mokai congress ni rahoria nangkha ang challenge miawa ang thagu duita rate somoyo BJP officer head of Kishanagaro ang sai kang muti phona muti bung ba mosaka tam sati seman sanda samay ayo ang nugui to packet bandi khiklai jak tatal BJP kun kubui kre aro ibil hangkai ang congress thangka khorok soksa to dada ang saka ki congress ni je manifesto ke naida manna borto nei potro nirkha ha kenon bai koita lagbo ang sa paisa dimana paisa taisa lagbe na rirokabla na waisa 50 ke niko rirokabla angka omono tamo sakaro puila krishok ni ai aro tongo pasta GST mukto khlai jai রপ্তানি খাইনা বাগে বড় নেজমানাই কৃষির ফসল মানা বাগে ঋণ মুকুব খাইজানাই আর কৃষক হামজাক সেনাই না ইংকা তাকলাই BJP বড় ফাইমান জানাই আবনি পরে নারী নিয়ে মহালক্ষ্মী যোজনা দরিদ্র পরিবার মহিলা অ্যাকাউন্টে 1 লক্ষ টাকা খানাই না Tripura কংগ্রেস ফাইকে 1 লক্ষ টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হাত থাঙ্গে না বছর অ্যাকাউন্টে 1 লক্ষ টাকা তাই আবন নারী নর বুড়ি যারা নেতা খাইনা মুসুনাই রক ani buri sise omono pore wi hinta so angse sakri yakari ma buta basara ser karon sembugung barata bisa to mane 10 ta SC buri candidate hangsane ba sare karo সংরক্ষণ অমাই খাইজাক সেনাই
অধিকার মৈত্রী নারী শক্তি সম্মান রক্ষার প্রত্যেক গ্রামে অধিকারী মৈত্রী গঠন বুড়ি নারী সমিতি খাইজানায় শক্তি সম্মান আশা মিড ডে মিল অঙ্গনাওয়াদি প্রভৃতি কর্মরত মহিলাদের বেতন দ্বিগুণ খাইজানায় কে ও অঙ্গনাওয়াদি খাইজানায় তাবুক সামনে বুড়ি সানাই সালে ইকো মানি কগে আবনে পরে সাউকা সাবিত্রীবাই ফুলে হস্টেল কর্মরত মহিলারা থাকার জন্য বর্তমানে সে দ্বিগুণ সংখ্যায় হস্টেল নির্মাণ করা হইবে বুড়ি রঙনি বটাই দ্বিগুণ সংখ্যা খাইয়ে হস্টেল যাবাই নয় অধিকার নেই ফাইছি অধিকার তুই অধিকার নেই মানে আগে ছিল অধিকার তুই সাইতো মানে আং তাবো রঙই মানছি না ত্রিপুরানি সময় নিয়ে বিচারিছিল না কাজে কাজেই না জাতিগত জনগণনা সামাজিক অর্থনৈতিক জাতিগত গণনার মাধ্যমে অধিকার সুরক্ষা কাছে আবনো খাই মানছে না কংগ্রেস ফাইকে তাবুক চিন্তি প্রসার আন্দোলন খাইমান পিছি নাই কেন জানি এরপরে সংরক্ষণের অধিকার এসটি এসি ওবিসিদের জন্য 50% সংরক্ষণের বাধ্যতামূলক দূর করা হইবে অর্থাৎ আমি সাইডেমা কোনো রাজ্য এসটি এসি বাদে উচ্চ বর্ণর মাত্র 30% 25% বাদ বাই যত এসটি এসি টাকা হেঙ্গা তাম খাইকে বড় 50% লাইন বাইর না আইন খাইতেন হেঙ্গা হেঙ্গা তাবো বড় তাম সারিকা जों आबुया যদিও ও রাজ্য কনিকক সাগাতা হরিয়ানা মাত্র ব্রাহ্মণ রক বা উচ্চ বর্ণ রক নন রিজার্ভেশন রক 8% के 8% सीमांत यां 92% एसी एसटी बजान कर ओबीसी रो बांचना आपनि के बरक सामथि नाय काहाम गखा জাতিগত যত 29 নাই আম পরে ফাইকা এসটি এসিদের জন্য আইনি গ্যারান্টি এসটি এসিদের জন্য বাজেট প্রণয়ন তাই এসটি এসি আইনি গ্যারান্টি খেলে বাজেট খাইকা এঙ্কা जों জনসংখ্যার বাজেট হজাকছ নাই এঙ্কা जों डेभेलप নাই কাহাম নাই এঙ্কাই জল জঙ্গল জমিন আইনি গ্যারান্টি বনের অধিকার আইন প্রণয়ন করা হইবে বনের আইন তাবো আগে যে 2006 খাইমান সামামালো বিজেপি নাম কংগ্রেস আমালো এঙ্কা আবনো নষ্ট খাই তাবো 2014 সিমিত যখন ফাইকা এঙ্কাই বন আইন তো সুপ্রিম কোর্ট কেস খাই তাবো পাটারি মালিয়া এঙ্কা আবনো বড় গয়ছে গ্যারান্টি রি বাজি খানেকা তাবো বন আইন যারা পাটা মান্দা তাকু বুড়ো সামনে বুড়ি ছিনাই সারি তাবো বিজেপি নে রেখাই দং সং আর থানা না তাবো ত্রিপুরা গনি বিসঙ্গ ইন্ডিয়া ব্লক बुरी छना आं तिनि कयजाव आं नंग खुलुम कयो आं म कोनो नंग सिपिएम कांग्रेस खादिन सामाया जे काहामनि बे ग्यारेंटी रिखा आबनो नों नाहार माथानाय आइंगोस नबर मा सिबनाय गाबुनि बागैनो अरताम साका আমার জমি আমার অধিকার যে সমস্ত অঞ্চল জনজাতি বসবাস করে সেই অঞ্চলে জনজাতি স্বয়ং শাসিত অঞ্চল বলে গণ্য হইবে এসটি রংনি জায়গা गोबां माताबो खांरायरा दखल खायतों दङ अमनो जोंख्लानि थानाय दिल्लीआव যখন পার্লামেন্ট আইন থাকেন ত্রিপুরা বাকি সিন রমনার মায়াবলে ত্রিপুরা বস্তু এসটি টংবা ত্রিপুরা এসটি সংখ্যা রমনি 15 লাখ 12 বছর বস্তু অংশ 10 কোটি হ্যাঁ কাজে তাখরক বুখরক आंले हामजाक सुक्का आसुनि बिसानि बागै नङ सासाय तमनि ओ कांग्रेस म मानै सां खुसिंगा सो सांनि सिमिनो आं डाउनलोड खाय जतन तन बेखा आं बागै खाखायु बै बाक्साना म बगता कांग्रेस सगैना काथाचे सिपिएम प्रशंसा कांग्रेस प्रशंसा सिपिएम तो आं सागा सिपिएम मिनिटि शासन खामा काहाम केन्टो सिपिएम नों तिप्रासर खायै भारत बर्षआव ते 100 बছর পরে ফन बरक दिल्ली गठन खायमिया केन्टो भारत स्वाधीनता तुनाय कांग्रेस रक 98 জন কংগ্রেসनि सभापति केवल 3 बा 2 बा 98 आबो आन्था जत हिसाब दङ काजै कांग्रेस तंफ्रुनो तिप्रासारनो सेफगार्ड ना नाया अननाय खालायखान तासरि केबो जदि साइतङाखाय अर लोकेला सिंफाना निनि बर मकल पायांगै निनि बर थके जामासि 1954 जखन त्रिपुरानो आसाम प्रदेश जुक्र खायनायमन जवाहरलाल नेहरू साबो बानाख्लायनि तिप्रासारकसि आसाम जुक्तखा बानाय आसाम सिक्सिडल दङ आफ्रोनिनो अरुणाचल निनि ताबो मेंका रक खासी रक नागालैंड जतनो आसाम अंदर से मेघालय रक हंगानि त्रिपुरा सब भारत जुक्तंखा काय आसाम सिमिनो सो आनन सिमिनो त्रिपुरा एंटे त्रिपुरा माने बेबाक त्रिपुरा से सिक्सिदल खबजा कमो हंगा आर साबुल खलायका कांग्रेस सरकार खाइया सेंगैना दे हरे देबन कांग्रेस रां मुसाखा बय प्रचार न आं मबाय साइतंग आं परे सिक्सिदल थाना जका साब्रिका कांग्रेस रिखनाब्ला 3 बेकर फ्लाइट 3टा सीट पार्सेंटेज ट्रांसलेशन लेट रिसिर गरा ताबो फानोता जों मानो कांग्रेस जों शासन खायका जों सादिन तुका जों भारत शासन खायमान बर फुनुगरिका 3टा सीट होय बसांग जदिन जों नेगेटिव वेति या पॉजिटिव को जों त्रिपुरा सरक थानचा खलाय मुभमेंट खायै नंग अने ग्यारेंटी दस न सिनुबो कार्य कर खायदिनि खायमा खाय जों हो जायगा आजाद
हो जायगा चिनो समस्या समाधान फियाबा नों बीजेपी खायकेले विषाक्त पार्टी सी बीजेपी माने भारतीय विषाक्त पार्टी सब ताम विषाक्त खाया तंका 1300 कोटी रिना निर्मला सीतारमण यादी सिलेक्ट सवा रिरि फेका 13 पैसा रिरि जाखा सादी ओंखाय मिस कल बाय साख्रि माने बेन्थाका मिस कल बाबा सेहारा सलाय नाटक सिमी खालायो yang Ojay Bijay Sujay hini sinema Salman Khan no bumung bibin riwoi tiger mok samori mahai moki drama da rasnatik abo BJP pheke jotno an songsodon khaikene sakap lagai Congress pheke angkai Congress block pheke angkai khaikinai o je BJP amalo koi kok jojino tumu national level to phasinai ani ane ko wasauta mane bongni je jaga kendra mantri निर्मला सीतारमण से बुटो बसाया उसुरी थामा जार का वंशम नासी साइमान तक बिसिंग बेपार आनी कक ना कुबुई बास्तव बतना निर्मला सीतारमण बरनी का कर्नाटक नि बनी बसाई बनी सालिया बा आं बुटो बसाया सारिका बसालिया बो तांगी बसालिया साइमानका बर कुबुयो तनाय रक अमहाय मिथ्या प्रसना क्लाय बुं हाय खायना मुसुं जागिया हेकाय चुंतामनुखा SC SC वाला नायखा बाथारना नायखा अक BJP नि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद थांगै मुई बाहान लांगै मुसुक बाहान लांगै वाक बाहान लांगै तंगलारे थुकसानि उनका मस्जिद र ताइसा मंदिर लांगै मुसुक याथे खां खिता रेडियो आबो साबक लाइ बंग बरनो माने साक बाय साक माइकाय वालाय काय जति मांगसे थंतो अमो दा पार्टी ओ BJP जे नरेंद्र मोदी नेतृत्व BJP हाय बिरिमाने नाय BJP सिमो मो BJP तंगसां साकदर नाया तेई सते र फैका सति प्रस तालाय रिफिर गनो थांग तना बगै सेसे मेसा आं खाखायो इंडिया जदि न महायकाय ओ BJP नरेंद्र मोदी नेतृत्व बाइसलि तो हांकाय इंडिया पर्यंत उल्टा बरसे तोरस खाय कारण 6 लाख लाख थुकसारक ब 6 लाख विभिन्न स्टेट अफ ताबुक West Bengal ungkar Bangali jati rok botini Mamata Banerjee sambor ungkar rok bosai glak bong natar kahang kang sab ke tini ni Punjabi ni tini ni Kejriwal sang sama hai sabui tong automatic ingkai par bosai glak sese mese ganatantra joto bong ya ko kobjangka ganatantra mai khlena bagai sese mese antiyo rastriyo griho juddho phangnang sambona tong unexpected measure menata karon ammo hai jat pat kha thing tongmani जे जगह भारतवर्ष जान धर्म हिंदू खाई दो ख्रिस्टान खाई दो बुद्धिस्ट खाई दो आगिन जरा हाइके कौन दिन त्रिपुरा तुमफ्ला खाइफ्लांग नुखा जरा ख्रिस्टान आंख्रादी सौ CPM आमाल फार कौन दिन तुमफ्ला खाइफ्ला नरक गिर्जा नखलाय काय खवाय रक गबांमा खा जागाव खाजक पर्यंत गिर्जा नख खाइफ्लाना क्रस पर्यंत मा काइलिया सबाय खिचड़ी किन्तु जेकुनु धर्म रंग तो जेन कोनो न बगै बारनि संगिना सुसिया तंगो बरनो स्कुल फरायनाय बागै हेल्थ केयार नि बागै अमा के धर्म प्रतिष्ठान बागै संस्कार नि बागै जागा जमी अलटमेंट खाना फरेस्ट रिजार्व पर्यंत साइन दंगो फरेस्ट रिजार्व पर्यंत किन्तु अमा जे खाजक तो माने अबंका एकमात्र এই যে সন্ত্রাসবাদী বিজেপির অঙ্কসি লক্ষ্য আবাং কিরিয়া কবিকং সাইদং বিজেপি অমায় ক্লাইমানি শেষে মেস পর্যন্ত হামিয়ান নাই কিন্তু আং সৌ নং রাষ্ট্র সাকা কাখা दा নিনি যে আসল মেন নিনো অর্থনৈতিক তাঙ্গै সাঙ্গা ক পারকাই ফিতে কমি ফেকেবা নর সালচা এমন থাঙ্গै সগেনো তাবুক তো লোনের উপর লোন তাবুক 150 কোটির উপর নাই শিকা 150 কোটি না যাক আগে তো মানে 55 লক্ষ কোটি বিশ্ব ব্যাংক তাবুক 205 লক্ষ কোটি মানে তো 150 লক্ষ কোটি 10 পরে খামুক টাকা খাই যখন ইন্টারন্যাশনাল কোড ইন্টারন্যাশনাল কর ব্যাংক রক সাকা রাং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ছুই দিপুরকা নিনি যত তংকরি ছুই রক কাঙ্কা তাংসিনাই আফ্রিকা নিনি ও আফগানিস্তান রক মাহাই শ্রীলঙ্কা রক মাহাই সাকাপ সারং আবাহিং থানাই আর্থিক মন্ডা বটে দাওলিয়াং থানা বনো দেওলিয়াং থানাই अर्थनैतिक दय लया बुझी कारेन्सि देवलियां थानाय आय रिक्सा रक बासि बुरुं रां साका से थुलाय दं आसि आफगानिस्तान गात थिया दबा एंका बने बकैनो जेकुनु राष्ट्र बा जेकुनु समाज संगना थांगाय तंकसां साकसां बायपसारि नांगौ आं बागे वानसुं माने केन्तो ताबो वानसुं नायनायखा कोनो निनि एक जाति पार्टी नि वानसुं बाय निया निनि आसल निनि जे नाहार मुंनि अधिकार थैसि नों स्राय गेराखौ त्रिपुरा सारा ताबो कौन कक साका आसि सन्दांगा आंगै जों ताम लामखा साब थिका बिसि जागा जमी सम्पत्ति सेगना बे माफिका मायाब्ला फियाबा निनि अधिकार आसर आसन्ति अधिकार हाव तंमानि 1952-51 सननि सेन्सास
bo jati busuk tong mani te bangla hani busuk phaya tong abo kai jotto chulsera ain nei সংবিধানে পরিছে নিন অধিকান্তি সানা গিয়া থাকবো তিনি যে সাউ ত্রিপুরা মঠা কাহাম কাহাম তিনি রাজা কাহাম কাহাম ত্রিপুরা মঠা রাজা bo agiwo bo ত্রিপুরা sambai morega ত্রিপুরা segele takai tangi bo apni akok phet nanga bini bong dol taku saitong ko se airline singa bagai montri to khaba ani noko nang mas mahabia ku kai nang bagai anar khamplai sok jak angso bagai nang montri to khaba ro nang kai saitong angni bin noko hasabia ku nang ka bagai ro anoko phai mai sisa habla tawle montri sau isong habla sana ka abo hai thokai bokai bai sikitor lekha pora english kring nei a tabu ku bisaka ka bori free bothari te bisin krika borok sese meso norok sanu ka haryana rogo gari gara MP thangmalia habmalia gari uguru pokhor domon keta BJP ni flex ma khachila engo khai tanga ting khana sala borono koidin to nai ang horijon debormor sabsang rakha gai nung sabo dagi semamle nini nukhong bang ani ja angbo oro ko ya ani ja ti gusi to ane dongo tan chole na pro nok bai chak botharan tanaji amon je tabuk je khaito mothane charitro joni poriborton ye kha apai salsa phaina angso nung simi khomota যখন জনগণ সিফাই পুরো নং হাসি নং সিমা খারাই উল্টা থকে তো নবলে তা নরেন্দ্র মোদী চারিদিকে বর থাকমান ব তাম সাইমাকা বড় মুদ্দা তাম বিনটং নকরি বিক 2000 কোটি নং তাম কাতাল সরি 2 কোটি কে বছর নকরি নাই সমাজ নং 10 বছর 1 কোটি ফসির মাকরিং কেবা নিনা ব তাতাল বই সিকলা নিনা ক কথা তো খানা নিনা মন্দির থাঙ্গি সুলু খুলু কুলতাম বা গিরিজা থাঙ্গি সুরি তমা বাই সামুং খালিয়া মাইদে মসানো হ্যাঁ মসজিদ থাঙ্গি সিমি আল্লাহ বিসমিল্লাহ সুরি তমা বাই মাইদে মসানো হ্যাঁ मंदिर कतार कतार तमाबाय गिजा कतार कतार तंगबाय निनी को क्लेमाने निन मस्जिद कतार कतार तमाबाय बुद्धिस्ट निनी को तंगबाय माइमसानाय नन धर्म खाइरिमाना असु देश तमंकाय चरित्र सचेतना बगैसि धर्म खाइरु चरित्र काहामना बगैसि बरना हामनासि ब धर्म शास्त्र तंगमा तंग काइसा जातिनो बथार किरि काइसा दं सख्लाइना बगै म बापति सिबले हिंदू साराति इंडिया खते कथां सिमा तंगनाय अबहाय नारि बरनि न खानाचना बले एक मुसलमान बाय एक ख्रिस्टान का बुद्धि मार लिया अब बती संविधान सारा पृथ्वी हिंदू संख्या बसक मुसलमान संख्या बसक कयटा मुसलमान राष्ट्र दं साइडमान इंडियान ताबो जत मुसलमान सातटा मुसलमान जत जेत अस्त्र सशस्त्र टुबि सालसा बे बर रेखा बंथानि निउक्लियार सतंब्ला इंडिया तिनि बो थाप्लासौ तेंतु आमो बायटा समाधान को याबलां समाया सिग्रिमा को गया आं बकासे इंडियान ga ani इंडियान का हमके तना मसुंगु तांगो वाला छलाय तना बा डेभलपमेंट के वाला छलायंगो तिनी आं कबांग मा जागाव 130% तालायखा कासे बाजा थांमालायाव मालायखासे मानि फाइमाल थालिरो फानमालिया कायं मगथिं मान अंकर टुबि फाइमालिया कासे जों मता मदि गेप मालाय थेरबा जे कुनु जाति कासे बाय कासे हामजां मा तन नाय फेबा निनि नक आनि बिहिक न निनि बिहिक सिगला तंग तका आनि बिहिक न तखरो सिगला तंग आबो बंगि मैया स्वच्छ नैतिका आरो सबातना निना स्वच्छ का अच्छा दिनायगा स्वच्छ भारत का कहा गया स्वच्छ भारत स्वच्छ कानून करबाय का स्वच्छ माले निनार करप्शन तुप वैसे नेता सनाम रिरुद अब तो स्वच्छ नीति अब बीजेपी नीति इनका दं सातक नीति अनीति हयतो चिंति प्रासा कय वान सुग बाबी या क्रिश्चियन नाय नर ताबु कीर्ति सिंह राजपरि बाने रितो ना बुमगा ना बटे करे आनकुन सदनाय करे केन्तु 5 बছর वाइसारि वे जखन नों थाबुरो नों आबन ता किफिल तो मैया म नों सकलाय तो मैया 5 বছর से आं प्रज्ञा देवी कांग्रेस फानिंग साखा आं आपको दिन साखाना कोनो मेडिया साइड मानो हरिरन देवर्मा जो साखा हने बन एगे साहेबले केंतु तिनी बीजेपी नीति आं कोंतां मा साखा अमाय जराव बीजेपी सिन बगै का हामिया शेष का खेना तो का ओ हानि अधिकार सब माल धारे नर लेखाय मेखु बरखाय बीजेपी फानखादि कांग्रेस फै जसबा खादि बंगनि यागो दुखुइ तुइनो मुसु बकरं नाका खान तै दङ केन्तु निन्ति प्रासाका बुझि माइया अवस्था मेन मुद्दा कथा माने हिंदी बाय मुद्दा बात का बसे असली बा मूल मुद्दा अवश्य चिन बंथानि सिमां करै बुजिमा करै कांगवान समा करै आं बगैनो द फानथाना आं कासे किरि मासिं सासिं जगो आबां साबले नोंगानो बथा तक्तना हमगिरनो बथा नांगिया आं जदिनो बारनि राष्ट्रन मते এই बारनि संविधान मते चलिमे का आं त्रिपुराव तो सयान बसाबुदान परिबार तदि पांक्लाङै आं जकर थांथ' मानु आना बाय कम्युनिकेशन दं आं थांमानो आं अस्ट्रेलिया फानो आनि लाइन जगाजग खायना कुन बेपारिया आं आरो माइग्रेशन नावै नागरिक नाना बाग आं थांमानो केनाडा थांमानो USA थांमानो कार आं जेहेतु ख्रिस्टान फेमिलि बां ख्रिस्टान जदि ख्रिस्टान बगर निरापत्ता करके माथानाय बर गसि दंले काजों तो खुबुखरक आं कयो जों तामना नासिगि हिमनाय
Congress takla guarantee rika Congress di prasar ang so Congress dia seng fiaba Congress yang baik saja di prasar thancakai Congress sani mone potong challenge manai audio references musuk noro adhikari ne jati godo na klai noro STS songrokho bagai je mutai saga guarantee rika aini guarantee rika tabusin aini guarantee risi dingai no klai sing to khai Supreme Court bano seng mano ab memorandum mano file klai kai bor basadar nang ma aini guarantee bongi adhikari cerita Bisa kajena belai hambai takuk nini bising tei anggoton engka bui baksa-baksa no sungu tangai neng engkebe media ika anhan kawang ma reko tong tang media ron phuga sung lia ang sanamu sung lia karon kubi kono sari kan kal te saya mang saja gongka tam dorkar tamani dorkar ha je borok nijor adhikar saimia bere sikito doctor engineer sakri kahang pham khlai master high school post graduate khajak bongi borok bai bekar bekajak tangayo basamani tongo nijeni borok bai kha graduate MA pass khlajak MA B.Ed khlajak bafangton সাধারণ হাই স্কুল টিচার ফা কাজনা গছিয়া বেকার নয় অঙ্কা ব জায়গাও তিপ্রাসার চেতনা ফাঁকে নাই সেটা ওয়ান সাকাইবে কাছে কই বেকার গিয়া লেখাপড়া করি ফাসে গ্যাস সিলিন্ডার টুনাই আগত লাফাই পন নালাই সামালা চলাইখা হরিজন দেবর হাইয়া সাতুন সাতো নাংকিরিয়া লাংমানো হাইয়া ফাদক সাংটাবো কবুইনে সাদা দফানি নিনি ডাক্তার বুড়ি ফানো সাধারণ প্রাইমারি টিচার ফা কাজক তংনাই MBBS ডক্টর কেন নিন তিপ্রাসাকে বকাসে ককবই তিসে সফির ফাসে তিবিনা চিকন জাথাঙ্গ ডাক্তার বুড়িব অবহাকে তিপ্রাসা সোসাইটি মন নন ট্রাইবেল ইট ইজ গুড এন্ড ওয়ার্স সিত্রা দফাও মাহাইতে ক্রি নিজিন দফলে হামজা গুনবর সাইটংকাय आं नागा थांनो खाबले नागानि कासे नागालेण्डनि खरकसा बुरै नेशनल इन्सुरेन्स नि फार्स्ट क्लास अफिसार गेजेटेड अफिसार बस साबेकाय सायमा ONSN सिलायतिनाय अ 3 बेला गोनां वे काजागौ ओंका नोंले बाइके सायमा आं थाङै आंले ONSN गो आसना 100 बनु तंगब्लानि थाङै साथे साथे गायनो आ बुरै साकांगा परिचय खयो आनि मिसेस मतै ओंकाय ओंका बतैया ओंका अजेक सानाय केतमा बखाय NSN नक्स नाखनाखानाय NSN नागा सिलायतिनाय बनि 3टा बेलि गोनां मथैसि ताराया बिन बिखायब्ला ता फार्स्ट क्लास नेशनल इन्सुरेन्स कम्पानिनि अफिसार नागारक गासिनि बरखाय ताबो सिलायतिनाय केदो सेसेलां जाखा बुझका ओंकाय आबोनो सियातना करेखाय सिलाय पातुरि दा फातसिनि ताबुक सावनो बयानो प्रश्न खायनो बिको सिलायतिमा अकयटा खोब खोनाका बिको सिलायतिने तामख्लाय माका को मुसाखाने सौ खाजान ताखौ बुखरो सिलायतिने बक पारफेक्ट सियातना करै थांलायनो सामगाय जायिया कारण तानेके आइन समके सिसिया आइना थाङै मुरि फानाय वानसाना किने खैतलान थाका बुथारिका उ जुगब्रतन थाङै आरो रंजिनी दा टाइगर दल जुगब्रत चक्रवर्ती को राबार एकरवर उरनि सिकर उरनि को सा बागानि खखलान थांका रां मोनाखा आयंग बांग्ला हाव थैबो थांका असुस्थ मेलेर एंगै फाजे फांगै आबरो पापसा नांगेरा तिप्रासारक हा आमो कायदा विप्लव सामुंबा जेकुनु संग्राम आते खेबले कायसे जातिनि बिरुदे संग्राम आपतिंगि मैया निने आइनि संग्रामखै नों सानानाय जे स्पष्ट त्रिपुरा भारत हामाम परे बांग्ला हानि बर रक्तिनि मति मतिके सासन फातेका आबन हते जों सिनि हाना जों सरसातानि बागै जों सिलायति खान साकाचिनि ना गभर्नमेन्ट खानाय बले आमरा सादिन त्रिपुरा साइनि सातता सिलायबाय न उंलाय तखांके बर मानसिनि ताय हा काय साकबाय साकाबला न वाइसा नायखलके कक्स बुथारे हाखर फाबै रेसदि हा मोसाहानै yang दल सारि तंखा आं वाना बले चिनिसि खरकसा MLA जे जगह समय एनले तिनि बर दागि बुथारे त्रिपुरा रां रुसाबो CPM रुवा समय आबो तो कुबैक ओंकाय साकबाय साकलाय मिसे कलाय फान करिखा ताखायब्ला न नाटा काहाम गां फुबे कक्रै ओंदि नर ताले मंत्रिखा नाटांखा त्रिपुरा मथार नेतारक MLA 13 जनांखा आगि सामानि जों एसेम्बली जांगिरि सिनाय काम्पिरि सिनाय पुइला सगांला थाङै वाइसा कटालबा आ ब्रेगि कटालक तिलक फुलानि लेखाय जारि जांमानि गुरुबाय आपसकन तिलक मा थेपे फमबरनबो अ तिलक बर आबो थेपालाय मुफमा हायनो बर कटालबा वाइसन थांलाय रलाय खेबले यंला सिपलक बाहार लाय देवायसा यंला वालाय बाहार देवायसा न टेबिल पन्द कालाय खेबले सेसे मेसका ताबुखै तावंखा ताबुखाबा एलायन्स ताखाले पाहाड़ी बांगाली बाई CPM जा बोलसे सेताई सत्तबाय आमरो आत्रि आबा तुम्हारे संगे साई थाकते साई दिखले बेखुना बला CPM हायसो CPM त नर हामया
आंचलिक पार्टी खालाय ताबुक CPM 2028 जुदि तैसे CPM चांगा बागिनाय त्रिपुरा मथाने मैक्सिमाम CPM खाने नागी आ राजा फाइका बा दफानो आसे फैलेमानी बायद माकी फिले ताबुक माकी फिलसे ना जे जगह BJP CPM खाने राजनीति अनेक सिक क्लास दङ बरक CPM खाने छात्र संगठन TSC उंथुन अंका TYF दा बंग माने जुबक संगठन थुन बा बंगनि जेकुनु नारी संगठन थुन बंगनि सांगातिक क्लास दङ अंका बरक वानसुक माने राजा फाइका बा बरक बयंना मुसुमानी न अंका सेसे मेचन नाने का ताबुक राजा थाई BJP न तुबु उल्टा तैसा खाल केदे कुमिर आना मन आ जगह सुदु का ओ CPM न तकला इन खेपे के बरक बो आं जे बुजि मता इन खेपे के विप्लव सनाय आं सौ आंका पूर्व त्रिपुरा का साख्लायो CPM से पास था मासुगु सिगदे बाक्स अदल बदल नि याखा तामने के ओ जे त्रिपुरा मथाने जर खाबुन तनाय र ताबुक बरक नेतान तनाय र पर्यन्त टेप साइक्लां हब्ले आनो साना साजबले म बुनि लगे लगे मुनिखे मुनि काफा काबुसिमा तो और किसुग्रि बिसिङाव जतो अन्तर कुन्दल मांसिन सामले एका वां टाक सागा मेथां बर फसा जेंनाय आबु बं बिसिं बरकसि आनगो प्रचुर फाइके आनो फुनो प्रचुर खाइतंगु थिं तो स्टैंड पॉइंट दारानो साजों आइपा बंनो बुङो वां सायाता बं केरि आन्तां खथिखायनाय बा खालायतं थुन ताई साइमा जायगान आनि पुनानो सालायतं एकदम पुरा बंनि वर्किं कमिटि तंगो पर्यन्त सारतं आइफा आनो नंगो फनां सागलाक साबनै बंनि वर्किं कमिटि बरक साना फुखंगैतं दारा नों जे गतमने स्टैंड पॉइंट थिं दङ तब जों 6 मास ग सागाबा 6 मास दा कक्राझार सेप्टेम्बर आं 6 मास 2024 डिसेम्बर जरा फान समय दि ओ जे एकरनि कुनु कार्यकरी इंग्लाक बइया BJP फाइपानो आर BJP फाइना ताकला समाबना 80% करिं थाका ए जे 102 टा सीटारानो आरो जे क्लाइमानि ताबो न्यूज मीडिया पर्यन्त इस्ताफार लाइखा सुधीर चौधरी हाय जे देखा ब्लाइंड क्लाइयो गुडी मीडिया हाजा तमानि सुधीर चौधरी पर्यन्त जी न्यूज रिजाइन दिखांगा वानसुक नायग्रा से खाखा ताको भोग एपरटाइ कैसे सांगनो नुखना राहुल कानवाल खूब नाम करा सांबादिक से ओ विप्लव देव भाई खलायनाय विप्लव देव न जुगासन खलायनाय खलायन तक आस्था को कॉन्क्लेव खलायनाय आ राहुल कानवाल बो ओ सांग बवाइसे सोंसिका इंडिया तो देव दङ बो बंगर संगा अंकन ए जे नरं ने अरबो बिरोधी तो आर्गुमेंट खलायो ओ कौनो सारिकाब्ला वो सेवन अमित शाह थतम रंग थाका तामी बसाका जे ताबुक इंडिया ब्लक रक इंडी एलायंस रक बरक सावो जे जत करप्टेड CBI ED बा IT जे फ्रांगजा रक जखन BJP फाइकाय न आबो तांगो इनक्वायरि करिं थाक तांगो उल्टा नंगाराबो नाहार जगै ताब बराबो साइतो हुंकाय न मखां बसं गं थाब्लाबो हरसं माहिन थाब्लांक अमित शाह एंकाबोनि बागै न गुडी मीडिया पर्यन्त बरनि हिमिनाय मानि मबाइ जों इंलिया याखौ लखा बरबो दिरि फिलिक जाक्सनाय साइमा काबले एंकाय सुधीर चौधरी खाय जी न्यूज खाय इस्ताफा जरिसु आं नांका पार्सनल फाइसन आं मतंग लिया नि याखार काबान को गेबले खाजान ताखौ बखरक बुया बाहाय इंडिया नि प्रोमिनेंट बर इंटरनेशनल से बरक बंगनि बेतन खनाकाना गसना जर 2.5 कोटी सुधीर चौधरी संरक एंका तावा से एंका तै मासे जे गतंखौ भारत रिपब्लिक आखो नॉर्थ ईस्टर्न का बिन मुंगटा कैसे पकठंगा अर्णब गोस्वामी बब तक साइलेंट थाका आगे जे दा बाटा बिचि हट माने ताबका आस्ते साइलेंट ताकताम बर फुंगौ सेमा लोकेल फुनायो जुद्ध नि कग्र मामंग जि बिसुंग तंसु आबन त्रिपुरा सरका आ जागा करे त्रिपुरा सरका रुटि मकरा आव थिंनो नका आ सियानो सिना नै नों समाज आं सिनाय नंग माने तिनि फाइने त्रिपुरा सरंग ओ त्रिपुरा सरं ठकै तनिका बानि तनिका मकल कानाखै तनिका सिनाय नंनायखौ उल्टा रमै बुथारिउ आबां नुखा सिलाय तिफ्रुबा बाहायनो सिनाय नंगाया का तने सनाया आबगे बाक्सा भाता सराय मुंसा माहांगै कलायते हेबे के बिसरा कसको सुमुइनो आं सौ के बनो थकाय खाय अननाय खायना बगा आं बसाय मांगा ग्यापनि हैनो आं मानसुमा केदल जखन आं कासे कुबुइ सनि थाना आं जखन दर्शन मांका आं मानसुकाना जत्त बरं काहा मानसुकां आं ताबो कोनि सासाबा वानसा तिप्रासन माक तुलायनाय सायबले ओ जे त्रिपुरा फाइनाय बर इंडियाव मातनाय इभेन दुखनि का त्रिपुरा साका त्रिपुरा का मासपनो बांग्लादेश जे फाइने उद्बास को खरि खाताबुक पश्चिम बंग ताकफानो 4 कोटी उद्बास दं आनथन बय पर्यन्त बय आंगुसं बय फ्रुकाबले क कथांग भुनु का आनथन बय तंगो नांखा अंते बरो हां बय टुका कबते बदर खतुम नाहि तंगो जे उद्बास तु माटवा नै पश्चिम बंग तंग ग्रुप बरक आना बय रहका आं बर जगा जतों जदिन तिप्रासर प्लेन बार नांका बर पास जना एकलगे फाइनांका बर आगत लाप सेमेन खाइपें सौ जों से माइखौ गाव त्रिपुरा का बाय मांखा बर सागानाय ब्ला बर बखकिन सानाय ब्ला एकाबार सत्तनखाय जेकुनु बरक
केवल पूजा मंदिर खाते मस्जिद खाते काली पूजा दुर्गा पूजा होम पूजा जैसा पूजा जीशु पूजा बुद्धिस्ट पूजा जैसा पूजा करे सत्य करी खा किसी करी सत्य जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कोई ईश्वर का संधान नहीं है और उनको ईश्वर ने आरो विवाद करी ताताल चैताल बाय थकाई बाय बुनी बी सिगला तंगै आं उनको तंगने ईश्वर ने दर्शन मांखान साइतने फालतू जत ताताल जत परिवर्तन कहम ना बका कहम साकना हामदक आं तंग ख्रिस्टान मा परेबा सुदु आं गया आं साइमा का बाइबल काइसा कक जत हले कहम तं साकना हामदे बुना हामदक दी ते कैसे कतो पृथ्वी वो मनुष्य सृष्टि आदर्श बाइबल दंगो मनुष्य सृष्टि प्रकुन धर्म करै पहिला सिगां आदम बाय हबा सामजाखा नों ताबो नायनायदि जेकुन धर्म आदम हबानो साजागौ हिंदू धर्म बरन हयतो अंखरका बुसै ख्रिस्टाब्द होना अनुमानिक ख्रिस्टान बाक्सा बाक्सा नुका पासत प्रसार उत्तरी मेया टीवी वो ओ सुरक्षा मंजन समय खालायबाने बय एक प्रश्न खाइमा सोंबाय आं खाब्ला डाइरेक्ट नखलायो आनस आंगा आं फोरमायनो खमोन तिनि शिव महादेव मुसुकनो पुजि माने बरनो फाइकाबो जत बाइबेल दं ओंखाय ख्रिस्टान माने के ठीक न ताबुक जीसु ख्रिस्ट आसे माइते संसे ख्रिस्टाब्द लेखा जाक 2 ताकलायके 2024 आबो खाजाक दंबा केन्टु आबो आज गाव द सिक दंबा तामसे दं 10 कमान्डमेन्ट बाइबेल नि आबो कि जीसु ख्रिस्ट आसे में परेदा नो जीसु ख्रिस्ट आसने खबर करी खबरो हजार हजार लक्ष लक्ष बसने सेकांनो सृष्टि आदि गथाव सैक्लान थाका काइसा दियारि नि बिसिंतै बयनि बिहिंनो याक्टा रेडि हा बयनि जागा ज खन्ताता सेदि अनेक किसु आबोनो सुदु परीक्षा गिजा थांगा जों ख्रिस्टानखौ पारफेक्ट आबो बाया नों प्रेक्टिकल बि प्रेक्टिकल आइन बाबाय नंना नांनाय बयनोखौ काम काम साइदंखा अधिकांखौ निजे खेबला तो आंबो सबले तीन त्रिपुरा वो कोनो आने वान दै ताखुना नासले समाया कोनो उकिल का हमदो साइदा मानो संजतन को बुइमाक साइतंग त्रिपुरा सम का हमं खाइतंग जका आं फिरंनाय सुदि बर्मनो फां फिरंनाय पिजु बिसास फुरनाय आं बरन तुबु सेमिनार खायना त्रिपुरा सेरियाव खाखारे नायना प्रो आं प्रश्न खायना समय सर आपने तो उकिल आपने राजनीतिक हाँ जे भारतीय संविधान को संशोधन त्रिपुरा जरा बांग्लादेश एसेसेल तारा किबे नागरिक पाइला साइर के बर उत्तरदारी माना प्रो त्रिपुरा सान बखलक सकरै आबो बाबा सत्र खायनो बाय सबाया सत्य न उन्मोचन खायनो नाय सत्य में जयते महात्मा गांधी सागा आबन जों ठीक फलमा खाने ते आं गोबां गक्सानाया इलेक्शन जरा वानसुबा बिथुन जरा राष्ट्रपति बानत बबो नां टंखा एंका अब ताताल सायावै जों बीजेपी ने फान आन बुखुंनो एमपी साम तलांगानो जों राष्ट्रपति बा किसा बुमुं खायानो कारण तो आङो कार छत्तीसगढ़ बसार मा खायतो हजार कैसे पाचार बस बुट माली अंका लाची मा सिंसा तब आने पास अंकाय आप सावन टाफर देखे हम त्रिपुरा में जाके अभी एमपी बन के आया है हम तो महारा नहीं हमारा जोश है आप कमजोर मत सोचना आपका बंगला राज परिवार से मंजता हमारा त्रिपुरा का आदमी हमको कितना प्यार करता है 7 लाख बुट मिलके फन बसाकाता कौन कक बापू साई मानसनाय बोले सातन त्रिपुरा सन बखर फाल फायो फालै खालायबायथुन आना फटिग्रै खायथुन केंद्र सेसे मेसो आगे थाइसि खोप्लाय बिरचिक बुरानि कासे केरां कथां दिंगराव बिहिबाय सागदेरियाव थाइसि खांना रहमा केरां कथां खानामा हाय हासा लामा हाकसालपुर अंका आरो लेंग साव बाक्सा बखितार ओं तें तक सेसे नग सकबाय गाति सबाय पाइखान समा हाय आते तिप्रा सपायनायता तिप्रा सन कमारना पाइनि साबा नोंसो आंसुल दा मोसो ता खरं खरं नों आंगा दिनो कक साइतं आनार तै दङ आं निजि बुरिं खाजो दङ दै थानाय दुगै दङ साइ दङ आरो फ्रिज दङ कोन कक्टा केन्द्र आनि थांगा आथरा गोदा बलं तराय मोरा थांको नाकुनि ताबुक बलं अ कोजमा से चिबुक सुगै तong नाम सिनारि रा वारजाक तong बर मुया तुकरा मान बर था बलं सगै खायसि फालै जाय मातंग लसा आम बागै तामन नों आबो इक्वल नायाबा सीपीएम नि कम्युनिजम मा बाहाय सिंया काहाम न केन्द्र त्रिपुरा नि राज सीपीएम खाय राज खलागा साव वानि बांला हानि फाइने रक अरो फैक्टर है कांग्रेस नि टिबु काहाम न नेशनल पॉलिसी काहाम न केन्द्र राज खलागा साबो ते आनन रहिन मामुं तंगो अबनत इन कांग्रेस प्रचार खालाय कान समान आं प्रचार खायमेया ओ कगनो आनि ते साखि आं नांतो माबा बागां मिया तुफियो कबां मा आं नांगामनो सुप्रीम कोर्ट प्रोड्यूस हैनाय ब्ले हां ल तो जतो बागै समान नों तो ग्यारंटी दिखाता नै एसे जन आइनि ग्यारंटी दिखाबला गान आइनि ग्यारंटी बागां खानसनायता एंका दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी टाइम आनो हामजे एपनो आं तामो साइतन आबनो जरा बुद्धिजीवी सिगित तिप्रास थानसांसरि इवेन खरब बाफा खायना इलेक्शन परे नुगोन
खरबा फाफेन खाइनाय सुप्रीम कोर्ट केस खाइनाय जों फान्डामेन्टेल राइट चेलेंज खाइ कोनो वानसान बिरुदिया कोन जथाबान बिरुदिया कारण तिनी पश्चिम बंग 4 कोटी फाइनाय रक बसाय बदै था प्राय 5 कोटी रुपया बर ताकफोर नागरिक रिजाया सोंखावरो 5 बरक सिजातन बांखानै बर हानि मालिंगै सोंखावरो माइनरिटी थंजागै कगजागै बोथारजागै जागा जमी सेगजाग तमानि अबनो बबनो तामनो तुइ द फरक हानि हानि साहानि बसान ककट कट सायर कासे को खाकला तलाय तो बाक्सा बाक्सा बुरै चराय चाकरि खायनाय पन खाकला तलाय सापन जों राजबंश वाना यान सापन अरे राजबंश र नर चाकरि मा बे आम्बेडकर न खुमदी आं खाय ताबु बिया आम्बेडकर को नंग फुंगानि हिं आं त्यार खातनि गाय कोनादि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस खाया बगा आंरा वीर विक्रम फोटो और कोनी लास्ट एक्सेसर किंग ऑफ द इंडिपेंडेंट त्रिपुरा तै कैसे सत्यमेव जयते भारत नेशन महात्मा सेव द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान छिने बसाका संविधान आं सिक्लांफा नामनो तो सुरक्षा खाजे अंकाय कुनुंगलाक आं परके नेताजी सा तामसाबा दिल्ली चलो आंगर जात पार्टी को गया नेशनल लीडर नांग तो सम्मान खायो काजों खाजान ताखु बुखरक आना व्यक्ति नासिल तंखा किछु खायना क्रै हरिदन देवनो चेतना गनां बर नोंगा नासिल तंफानो गारि काइथाना नों चेतना गनां आं बरनो बांसाइन थानाय आनि बसाबुदिने बा हामबो हेपे इंग्लिश मीडियम फरायतनो इंजिनियर खायतो का सब खायतो खा दिसा फको का आन बसरावबा आंनि दङ त्रिपुरा सिमिन साख्रि खायाबा नायतातनि कम्पिटिशन थाङै साक्सेस याकाय ड्राइवर अमेरिका रे हरनो केनाडा रे हरनो साख्रि खायतो तम तमबा हा कि सवाना क्रिबले जाखान तम क्वालिफाइड बर थाङै टिकि मानो सारखे मानो नों केनाडा थाङै फा नों आरो थांदोंनि वालनि जतन सिगित कान्ट्रि राम बाबा केनाडा थाङै नों आरो 7-8 लाख पान्जाबि रक একটা प्रभिन्स खायतंखा नोंबो थांगान जों थाङाखै दाम तखबा जों आरो थाङै हारुल खाययाब्ला जेहेतु जों अराव कमाति सागबो बथालायो सातला आनि बंश बिदि फां दं सारा थाङै पानो सेब दंना नांनाय आन दफा नां कक सारो अबक थां दंना बागै जेकुनु जागा थांबानो बुद्धिजीबि रगले फे बुटवा र हंकाला नगो तंगाय जेंसां साला वालाय बोलाय सेसा थैलाय पाइलायनाय सेल सिग्र गलायति एके अदफानि जे अवस्था कापिनो मन्त्री एमएलए साना बागै याकाना हिसामा त याकादा मानो जेकुनु सगो याकाना हे त्रिपुरा मथानि तिनि लिडार आं संगो इलेक्शन परे नंना अब 6 मास परे याखाय नरग एमएलए मन्त्री याकारै मादा मानस मुनुंनायब्ले थै थांमानि तो केब ग्यारान्टी गरै लाइन केब ग्यारान्टी गरै ताबो नरे मुदिला ग्यारान्टी 1947 2047 को रख सातो बनि मैनिफेस्टो पिला परे नेमासे 2000 विकसित राज्य को खलांग पिर का राष्ट्र श्रमना बगै एक नाम तुतिना फुन बसगो 2047 सतत 100 बছর दिन पुरो बाबारे 2047 ना दिन मोदी नों 3 बोसोर बयस का बा आपका उम्र अभी कम से कम 70-75 साल तो हुआ होगा तो और भी 23 साल 23 साल बाकी है तो आप कैसे कह सकते हैं मोदी जी हाँ इंडिया विकसित बना के अब देखे जाएगा हाँ निनी मंगल ग्रह थांगे कोटी कोटी रां सबै मानि आ थांगे आरो मंगल ग्रह थांमोन तामलाम खासाला द हाँ तामलाब नियां बर रगले माइसिनि राष्ट्र नक सक्रिखौ 22 सालनि 2022 बिसिंगो से 23 सकां जत्त पाका मकान माने दों खातांगे गामि सिंगनि सिता नायनाय दिता तानि नर निस मेटाव सिंगनाय दि 2022 नि बिसिंगो था 23 सकां पाका मकान ना बगै जे नरेन्द्र मोदी ग्यारान्टी रिमान मारा मामाय का सिंगि ता इंटरव्यू नायदि अब आने को या मैनिफेस्टो नांगत लांथानि मैनिफेस्टो परे साइता एक बीजेपी नि निजिना अधिकार श्रेय श्रेंगदि आंला ननो साइतों फायदा आं जे सामान्य जो कह रहा है डॉक्यूमेंट प्रूफ करके दिखाऊंगा नों नांखाय जरूरत लगा तो आंनो जेरक्स करनाय जेरक्स पैसा लांना हाबायदि असे केबनो मुखस सकलाय केबनो बांग्लादेशी गो बैक लेवल लाक्रई कौन बांग्लादेश त्रिपुरा में है आपको कोई आइडेंटिफाई किया नहीं किया तो क्यों ऐसा हाँ अमायता कक्षिरा सानांबा आंगाबो बसौ केबनो हानि तासदी कोई इंसान को बुरा मत कहना हर इंसान को प्यार करना अपना अपना हक अपना अपना अधिकार लेके हम जीना बहुत ज़रूरत है कोई किसी का अधिकार को हम फंसा के दबा के ऐसा बात कहना अच्छा बात कहना कोई नहीं है कोई अच्छा बात नहीं हूँ अब हम बगैना आं कयो ताकू बुखरक बै बाक्सा बां साबले बर' हिंदी सिखां माया कसा दंले अरे बाबा नों आं फार उत्तर प्रदेश थाङै हिंदी सामा खोनाखा नों दिल्ली थाङै नों साबो इंग्लिश कसा दंला अरे बाबा नोंलाय इंग्लिश दाला
Anang nang America thang English hawi bubu ja nang samang khana ka ba nang nung yor sime ka buino haya sa English medium pori noga zulai se oh baksa boi ro ka satyo ha mo borong na slemane muti comment khayo bini mani sara go sosadai pon to no je buma khangka ni mani sa hai che ni so oh anga ga to bukhok nana ang on to gari bara rija ka to pepa no dor mon dog rija ka pepan 10000 ka lengu phari 10000 ho ni na mani ro ke photo boi fluk lang thapai ji ani rang klang thapai di taw bang sau srai kok apsuk ka na slan nanya ang buti perasaan anak selang non kebon saya ku, ha? Ang kepaman itu tulas hantar go, di perasaan beri saya sakla bakla beri nak wansa citra kosong bay, sabah kan nongkor feminuk tongle, ang hai gari betagi cimena kisah ka klan hari rok sima petang hena mana, ha? Tak hena, anin di perasaan tamu kedeng kaham pelajak sana ina, pasal tak makan lap, bagaimana tahu masa cino, Thailand Bangkok, city wo, sanjau ka thani. Sida nang lama se betang jatuh nabi nacha busa lajak nang thak ok sana bai ko no kori open salokai nang bunu masa bunu glak hangkai no thangai nang jotina nang ekdo jok singa posai kana kitana belu hangkai nang saka 50,000 kan nang go seka ba 2 din 3 din ni bage booking khai ken tlang thang sedeng loge no Bangkok hai khai pa khai di ta sable hangkai chinla Bangkok ya magnasi ulta magnasi relai tongsu hangkai ba khotia de ba Bangkok le wachana ain legal khai rikha হ্যাঁ নর ব্যবসা যাচ্ছি খরচা 50 লাখ পাঁচি দিয়েছেন কোন আপত্তি করি গভর্নমেন্ট রিকোয়েছে না আবার কই আং সামান কইতে শুনলি যে ব্যাংকক সাতারা নিতে কাই জায়গা দङ জায়গা বুং আর প্রপ গ্রাউন্ড চারিদিকে থানা থনু দङ र কারণ থানা করিং গাইতে বই গুন্দারফ ফাইনাস খানে বলে থানা থনু চারিদিকে খলাইজাক আর থাঙ্গে বে ফিল কত দङ আর থাঙ্গে বুফাং তলা দङ সানজাকান কা কারো ডিম লাইট দङ nga thanga ning kaino borono bargaining khitang thangu thakmano tripura mo proto thangbayo bui engka buya thani badang ka karis khaimaya ama hai kai tafan bola economics develop lai tako engka israeli buri rok army rok pojonto ama hai kai development khai hun bui salai tako anga bu saimi abu to youtube ro nung ro nung na kajon anga bu sanai an tripura sarle 200 টাকা ওই ফাসে গাড়ি ড্রাইভার না ভালো নে ro bui salayo asuk muilo kari khata chini kai buile hosa tana bagise 5 লাখ রক ওয়াল ni jot hai tabuk sungsai manong Dubai ni kaisa hotel aro jodi hosa thunang kaisa 15 লাখ টাকা nang phun anga bai khana ka khorokchani naga bonduk pastor শুধু বেড়াইনা বাগে সিমেছে 20000 মারি phun a bisingo thana bagaisi abo to সমুদ্র কথা সবলে শুধু থানা বাগে 20000 মারু গাবো নাইফান থাঙ্গানো সব বইমা বান থাজা কান্তা ko engka horta tonaka busen ang sai ni mase 15 লাখ engka 15 লাখ engka to bobo bini account so ma muni kanta ani account sa 2.5 লাখ song joi thumi ro goi tar mane ang thik nge kono rokom dodro একবার গুড়ি ওকে 20000 টাকা টিকিট টানাই ইন্ডিয়ান রাং বাই মানে ইকুইভ্যালেন্ট ব্যাংক কত কারেন্সি ইন্ডিয়ান মেকে 20000 আর হাবনানি গেট ও সং তাবু যেমন অঙ্ক নেহরু পার্ক হামনা কাই 20 টাকা 10 টাকা রিমাটাই দেবা এই অবহাইকে টানাই bobo guri nai phika hengka bongle hosa katina bagaisi indian currency bai 15 লাখ hengka taibo hai pai ga jadi hengka tebog na hengka khajan taku bukra angabo tangi sai to ka sung wala asuk buisa tana ganang rat ke solito ka sung le tak phase butua se samaj sanskar gi mekho setonangi mekho sisai mekho awam bagaina ang mana maya upor walang sai mano ani to pharno ang ta ainte odika tuyei chatna rena ne ta election klai thangka ba engka thana ne hine team work khana nai mani je borok bai moba khlai man thong thamani joton usuru thango mo borok bale khai man thong thanai mani omti borok baile ani sere phunwa tong khoroksa basya kwa minan paraga tong kaisa ekdom kubikok hamjak lai kunai kotho thingnan thanglai kata ko engkai berikai kowe hamjake kotho se thik ang dar tlangai himni interview tlang thana tatal kan nora nar jaga no angko kayo no aw berikai kowe baklai thangka ngao selangka kokor ta humbu kokor bane dagnam ta ko buino ko muni tongai bokai belan jokham baklai beri thangka kan kaklai yang mokol damlai na kan bo dodro dekhi oteng sabai ke tomang khajak blaboto dodro khengi ongkhrai bosul da sa doka mudi angko phona eko kotho se thipi kan ulta sawi lokha manjagai santi senarok bai thup tangjak mani tei ta sasribo bo oisano kharima thanga dogra sawe bo a basya kaming kok angko opman khaimi abo engko omti rok khainta chinbo
दफाना हामजागो हामजालाय मासे कनै बाख्लाय बुदुक तंसा थालाय मासे बासि बाख्लाय लिया ओंखाय समन्त गामिनि आंगाफ्रु आबो मा समन्त गामिनि आबो रखा बंखा कुइ बंखा आबो हायका हामजा नांगौ बरखा केन्द्राबो हामजा बा थैमा बाय तांगाबो पारफेक्ट जायगा थाङै तङै हामजागै हायदासै गे बरबो हामजालाय माने नग बरखौ सेन तांलायखाय बरखाय एगिरि उस्तनि बिथि दिमेक्रान पाइतलांगै बोरै बेसाला थैपेका आबो समन्त गामियाव सोंनायदो कुइ दाहनै गतना ओंखाय बंनावका हामजामा तो नों थितो थैका किन्तु थैयै हामजामा ताम लाब फंबा हायदासारि थैयैता हामजागै आबो मैं सीपीएम नि आसनो तामसाबा लड़ाई 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 चाই लड़ाई करे बाঁচতে চাই এই লড়াই লড়বে কে তুমি আমার আবার তুমি আমি আবার কে একে বংনা আবো কুবইকো বালা आंटा वानसान नाचलानाय आंटा वानसान बांग्ला भाषा नाचलानाय आई लव ऑल ह्यूमन आं जत बर हामजागौ आं जत नेचारेल हामजागौ नोंहाय आंबो फियाबा नोंहाय आं थांतना बगैन आनो सुमा नायता हमी को भी मौका देना चाहिए लेकिन आप अपना को खुद अच्छा बोल के हमको बुरा बना के ऐसा हमारे ओडी का दावा के ऐसा करेगा एहसान करेगा तो नहीं होगा सही रास्ते में हमारे कानून भी कार्रवाई होना चाहिए प्रशासन व अधिकार भी जो भी है होना चाहिए बेला हम भाई खुलम का मता करो